ادري كما كو كرام ويدري والله العظيم سام غندرو سام بيسبا ak me kuma munu fo awati kuma nu ka giri hakluma kuma nu famu ya gele yala ngabi chense ilama wallahi aka jodirama ko ye mi fo natu nangarla ko o yere de yewuli baliye sangare misali kelen doron karamo ya fo amena ko misiri kono micro ko aka bun koju ko c'est pas normal seli be wele chendo mais ka micro dele ka se fo dana modo be minigu teseli ina fo utanga dine kono modo yere be bana ba to do mangambu toro ona nyogo na fo ka ta se dugutla ma fe nafla seluma sungalo kono ko ka micro boala aka dam misiri kono mogo ma o yangara mogo ke mogo e ko mogo mi teseli fe wallahi sare kuma yi ama famu awati parce que il est en avance sur son temps sabiqun li awanihi ale be mogo to unye wakati la mais bi mogo ina nyumana dina boyoro al mamlakatul arabiyyatu saudiyya no e magani madne karamo e kuma min fo sam bi yirika bi olugu de segila o kuma ima o segila karamo ka famu indema ko na bola seli wele la micro extérieur no e bafu extérieur yi mangambe boyrom na misiri kofe ko na bola seli wele la ni ko seli dama ko o micro ka to konona na sangare ni mo be seli ko o kana kenema bafu kala aka to misiri konona droma mais ni seli wele do ko kenema bafu be se ka connecter ko me ka tla ka o volume jigi fo 1/3 sangare mais olugu segera o kuma inde ma bi kosa ina 600 kasoro akacha sancha ma yangara mo tuye ni fodre ale tola enfaya mali kono ya kani keleke mais mo ma famu uma dala ngabi maga almamiu adina nyamo akaramo olugu de segila angara mo kani kuma ima bi 600 hala wati mame sangare hadra mo mun ma ko bala internet ka abina kibara usoroy fam go nyuma la ko dama amin aywa ale konendo aka wakati nye ebi bifana nyode fo dongo misirila abalaka wakati nata kele u fana de ketuguni bi sangare c'est abe kuma bi aka wajuru la na yelamenu ke abe ka kalangela u ne konkon ka kalangela u de lakunu ko danger bado be anye danger bado be islamaya nya bikana ay kunu jona aka kumbe note shini hal na makebi abena shini islama usege sare aylaw abena shini dinamo usege no ejumay hadisa munu ba kitabu kono anyere ko kitabu munu ma ko wulibalu ka foko akono kuma be chien mais hadisa u ba kono hadisa munu no sabatira hadisa munu na jena ni oye an islama udeo ama yedra kitabu kono afko no ame jeni ni yeti ama anyere ba essayer ka korofo chokola mimi beni anga limenia na nga famui mais ni dina wara mugo utige lalaka ayere kera kaba utige lalaka kaba angara mo konno mo to nyedi quoi wallahi sangare no lu tigala la hadisa nuka c'est dire que obena islama shin islam obunu sege kosobe ola ko fanga wuli ka joka bini 600 ni hadisa nuka o dénoncer ka ira ka foko nunu te hadisa wuli balu yo masabati nunu galon dala kira la de sallallahu alayhi wa sallam mo wara ude hadisa nu fabriquer minute al islamawiye ka do anga kitabu kono atemena anga karamo bawu nyinama me bi ni awunye o famu soro anga nga wuli ka joka o woloma ko bo kitabu nu kono ko sababa ute sangare o misali do ejume abe anga kitabu wuli balu kono so yi bukhari ani muslimu pasa fala ko fla de kono kuma be so yuye ko kuma mana ye ni fla kono ko wuli chogo tala
mais abe o kitabu kono ye ko alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aka bondama asebelen do abe ko akme munu a musow ni ɲɔgɔn cɛ sangani kelen kono su kono bon o sangani anta kanga sanga nu ya parce que ko sa'atan ola o wakati sa'a ona mi sa'a mi don bi kelen tɛ comme sangani kelen kono kira tun bɛ munumunu a musow ni ɲɔgɔn cɛ ni janabako kelen ye a bɛ bɔ nin fɛ a bɛna don yan a bɛ bɔ yan a bɛ don yan a bɛ bɔ yan a bɛ don yan muso 9 o ye a hakɛ bɛɛ la fitinin ye parce que tuma dɔ la o tun ye 11 ye maa fatila ka 9 de to yen an ka 9 ta dɔrɔn an ka da bɛɛ la fitinin ta mais ko kira tun bɛ munumunu a musow bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni janabako kelen ye a ye hakɛ to mais nin kɔrɔ yi di anw bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ nin na kalan jumɛn bɛ nin na kalan jumɛn bon n'an tun ye hadisa kɔrɔ jɛ ta k'a bɛ munumunu musow ni ɲɔgɔn cɛ sanga kelen kɔnɔ an bɛ se ka kɛ foli ye kɛ a bɛ t'u fo k'u lajɛ olu halaw bɛ cogo di mais ka tila ka fɔ ka d'a kan ko ni janabako kelen ye hali a t'i ko n'a bɔra yan a t'i ko a bɛ tila ka don yan n'a bɔra yan a t'i ko a bɛ tila ka don yan fɛ yen ayiwa mɔgɔ min bɛ ka nin lakali u ko ten ko min bɛ ka nin lakali an b'a dɔn o yɛrɛ fana ma nin fɔ n'o ye Anasi bunu Maliki ye kira ka a tɔgɔ bɛ di baarakɛden ko ale de bɛ ka nin fɔ ale min bɛ ka nin fɔ c'est à dire ko sahabaw a bɛ ka fɔ minnu ɲɛna o bɛ kabakoya u b'a ɲininka ko mais kira tun bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yan muso 9 sangani kelen kɔnɔ i bɛ don yan ka bɔ yan ka don yan ka bɔ yan hali i t'i ko Anasi bɛ tila ka f'u ye ko a ɲinɛ ko anw ni kira ye kelen ye de cɛ 30 walima cɛ 40 a ye hakɛ to ko o de ka musoko fanga ko o de tun din bɛ Alakira ma subhanallah nafa jumɛn de bɛ nin hadisa in na an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ c'est à dire u ɲɛna ko u bɛna kira de bonya ni nin ye mais nin ye bonya de ya hali ni nin fɔla a ye hakɛ to dɔ fa ma ko e fa kɔni tun ye cɛfarin e fa tun ye cɛ ye koyi a tun bɛ don i ba 4 bɛɛ kan sanga kelen kɔnɔ hali a tɛ ko yɛrɛ ni mɔgɔ min ye nin fɔ i ba ma i fa ma ko a tun bɛ don i ba 4 bɛɛ fɛ yen sangani kelen kɔnɔ hali a t'i ko o bɛ diya e ya est-ce que nin i fa mangututɔla de ya ka yira ko i fa tun bɛ se a subhanallah balawu do mais nin bɛ Bukhari kɔnɔ a sabatilen do u bɛna fɔ k'u bɛna kɔrɔw fɔ a la cogo dɔ la parce que an ye Bukhari kalan ka tila ka sharhu kalan karamɔgɔ minnu y'a walawala k'a fɔ k'u bɛ commentaire k'a la an y'o bɛɛ kalan mais i b'a ye commentaire ninnu tɛ passer ça passe pas a kɛra cogo cogo i b'a dɔn mɔgɔ min ye nin sɛbɛ mɔgɔ min ye nin dilan a y'a dabɔ de kira lagosili de kama nin tɛ tiɲɛ ye n'o tɛ jɔn de ye nin fɔ Anasi ye Anasi bunu Maliki min filɛ ka nin lakali jɔn de ye nin fɔ a ye kira yɛrɛ de y'a fɔ a ye ko ne bɛ don muso bɛɛ kan sanga kelen na ni janabako kelen est-ce que kira yɛrɛ da de y'a fɔ Anasi ya hakili tɛ sɔn o ma an b'a dɔn ko kira kɔni tɛ sɔn k'o fɔ Anasi ye o tɛ a n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ ko kira b'o fɔ Anasi ye hasha wa kalla ni kira m'a fɔ Anasi ye kira musow de y'a fɔ Anasi ya k'a fɔ ko non ko kira bɛ don an bɛɛ ka sanga kelen kɔni janabako kelen ye o tuma na kira musow de y'a baro bɔ Anasi ya an b'a dɔn kira musow fana ka bon o ma Anasi yɛrɛ min ye kuma in lagalibaga ye ale de tun bɛ ka kira bɛlɛn yan a bɛ don yan a bɛ sigi k'a kɔnɔ n'a bɔla a bɛ tila ka don yan a bɛ sigi k'a kɔnɔ n'a bɔla a bɛ tila ka don yan ka kira bɛlɛn kira donna ka bɔ ka don ka bɔ fo kira tilalen a sɔrɔla ka bɔ a kalama ni ka t'o lakali est-ce que Anasi fana bɛ sɔn o ma wa bon o la nin donna cogo di a ma kɛ baara ye tiɲɛ de tɛ quoi c'est pas possible ça passe pas hadisa wɛrɛ bɛ yen an m'o kɛ misali 2nan ye an bɛ tɛmɛ parce que an ka thème bɛ yen n'o ye baya ye silamɛya don ka layiru 6 kɔni misali 2nan ye jumɛn ye ko don dɔ kira sigilen tola a n'a ka sahabaw ko muso dɔ tɛmɛtɔla kira ɲɛ da muso kan a ye hakɛ to a bɛ cogo min dɛ c'est à dire ko kira ma s'a yɛrɛ la walimuso o tuma o muso tun bɛ cogo di fini jumɛn tun b'a la a dancogo kun cɛ ka ɲi ka se fo niveau jumɛn na ko yɔrɔ bɛɛ kira girinna ka wuli
atala musoro no fe wira nyumana ko amba Zainab atala soro bara fanala ha abala ka bara dike golo do kuma bula kuma ka golo in labara ko aya tige mine ka bo bara la ko naya katana e sokono sedike ka katla ka bokana ki ko kana ka soro ka fo sahaba uye ko nini nyogona dokera awula na ye muso yeti mi ye nobla awula ne minga ko nyogona fana ke o kore akata amuso fe kata anigi daka soro ko sey kana subhanallah sangare mais ni koro yedi mais ni be kitabu jumen kono an kitabu wuli balu afola ko miligu kono kuma be sababai mais nafa jumen de beni na nafa jumen foy bon ni chama de be hadisa kono angara mo Sayyid Sharif Usmani Madani Haidara abeka wuli ka jobi kani hadisa nu de galontige ya ka foko chaunte ni galon dara ala kira la sallallahu alaihi wasallam a galon dara an bawla no ye kira musowe radiyallahu ta'ala anhunna a galon dara sahaba munu nun kokolu de alla kali sahaba nu mani fo galondo mo munu teslamawiye minugu madda ala la madda kira la onu de ni dlan kananaye hala fla kitabu munu kono niye kitabu tigi nu ado teni kalama sangare parce que na ni fodoro ube wuli ko ameka Bukhari doya ko ameka afoko ko Bukhari kinge malangule la hasha wa kalla on teka Bukhari doya Bukhari yan karamodi Bukhari yanga imamu badi aywa Bukhari yere ni ya blala benye hadisa karamo fe c'est parce que karamo do sona hadisa do ma ale Bukhari ma son oma oya de Bukhari ke Bukhari yeke sangare note ale man koro hadisa karamo be yo ale te folo yo ka ko aga kitabu yin sebeli nye kitabu kona aga kitabu nye o muwatta maliki o ka koro Bukhari yo atoberi Musnad Ahmad o ka koro Bukhari yo ngo Ahmad Bukhari karamo di Bukhari reklale aka Bukhari sebela aya sebe sur 16 ans santani woro avec a sebe aklale a sebella atala jira karamo sabadila minugu ko anyana akaramo dorokele Ahmadi ibn Hanbal ani Yahya bin Ma'in wa Ali ibn al-Madini ni karamo saba atala da olugu de koro olu sorola ka certifié ka anyana funa bola hadisa damadowula olu kono ko olu koni te sababai famgo nyuma la ko dama mais o de Bukhari ke Bukhari parce que karamongo to me son hadisa do ma ale te son oma ale ka sarati hadisa mineli condition o tun ka gele kateme karamongo to utaka sangare o do jumay al-liqa aw al-luqi c'est-à-dire que ale te hadisa mineli mo bolo tant que na nyama daika mais karamongo do me jenoye ina fa Imam Muslim o era de Bukhari bla Muslimu nyafe nota al sakaramo yere ko Muslimu laben chogo cheka ni Bukhari laben chogo e na tellement que Bukhari ka condition ka gele kateme Muslimu taka o de Bukhari bla Muslimu nye sangare parce que Muslimu ko mese ka letri sebe ka di karamo do ma avec karamo min lakodonno ko ni karamo baye hadisa babolo Muslim mese ka letri chima ko me fe ki ka hadisa in chima ola hadisa be chi alema abodo akitabu kono mais Bukhari kunto ke ale be déplacer de kataifi fo anya ga daika sangare fam ko nyuma la ko dama ola unte Bukhari doya Bukhari ka bon ambolo aywa Bukhari kitabu andalendo ala mais ka foka kono kuma be che 100% o de te sababaye hadisa do ba kono Bukhari ratini kalama sangare ala ka sidima Bukhari kitabu min sebe kitabu te diangono ayre min sebe ay Bukhari min sebe ate diangono ay ate Bukhari mo min kala ka kitabu la no ye soyu Bukhari ay mo min kala la sebe feuna ko mo ba bi konondon sa 90000 rajulin mo ba bi konondon ayo de kala ala min sebe lendo kitabu kono mais o mo ba bi konondon na ye min kalala ibe tla ka sebe Bukhari ka kitabu yere babulu mais ni enana kala fe ifana ba sebe ibe tani tay mais amro ba bi konondon shika Bukhari te so ko Bukhari yere ta o te mais mo ay mo munu fana kalala mo ba bi konondo olu fana ta fana te
ayiwa o mɔgɔ ba bi kɔnɔntɔn in kalanden kelen dɔrɔn de bɛ yen kalanden kelen dɔrɔn ale tɔgɔ ye muhamad bun yusuf al-farabri muhamad bun yusufa al-farabri ale mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen min ka ebi o t'ale yɛrɛ fana ye dɛ ale fana ka kalanden muhamad bun ahmad al-marwazi c'est-à-dire que o ye bukari min sɛbɛn bolo la dɛ o le ye bukari bɛɛ la kɔrɔbalen ye diɲɛ kɔnɔ bi k'a sɔrɔ a ka kalanden in ka kalanden san 55 o de b'o ni bukari cɛ bukari fatula hijira san 256 mais a ka kalanden in ka kalanden al-marwazi ale bangela hijira san 301 55 ans o de bɛ le plus vieux Bukhari min b'an bolo bi o sɛbɛnbaga a bange san ni Bukhari san fatu san o de b'o ni ɲɔgɔn cɛ san 50 ani san 5 sangare donc an m'an cogo dɔn o kitabu la an t'a lagosi dɛ ayi an t'a valeur bɔ a la mais k'a fɔ a kɔnɔ kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye o tɛ sababa ye ayiwa an filɛ k'o kuma min fana fɔ nin ye nin tɛ kuma ye ko an bɔla dɔnni kɔnɔ jamais au grand jamais hasha wa kalla kuma tɛ k'a fɔ ko non fɛn ma bɛn i hakili ma e b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye an karamɔgɔ ibnul jawzi abul faraj ibnul jawzi ale ye hijira san 500 karamɔgɔ dɔ de ye o t'an tile karamɔgɔ la hijira san 500 karamɔgɔ dɔ ale le ko ten a ko idha ra'ayta al haditha yubayinu al ma'qula wa yukhalifu al manqula wa yunaqidu al usula fa'lam annahu mawdu'un Allahu akbar abul faraj ibnul jawzi ale ni ibnu qayyim al jawziyya o tɛ kelen ye parce que ibnu qayyim al jawziyya o ye ibnu taymiya ka kalanden de alors que ibnul jawzi ale ka kɔrɔ olu bɛɛ ye fanko ɲuman ala k'o d'a ma ala ko n'i ye hadisa ye yubayinu al ma'qula c'est-à-dire a bɛ ka hakili sɔsɔ ka hakili ani hakili farala ka bɔ ɲɔgɔn na yukhalifu al aqla as-sarih ani hakili tɛ taa fan kelen fɛ walima fɛn min lakalila bɛɛ bɛ min dɔn i n'a fɔ kɔrɔna bɛɛ y'o lakali a y'o fɔ ko ɲɔgɔnya walima a ye lasiri bin ko a dɔn k'a fɔ ko o ye nkalon ye kira ma nin fɔ o misali caman bɛ yen kɛ hadisaw b'an ka kitabuw kɔnɔ ko nɔ ko misisogo ye bana de ye ko a kana misisogo dun karamɔgɔw sɔrɔla yen minnu y'a tasihihu walima ka tahasinu i n'a fɔ an karamɔgɔ nasiruddin al-albani mais hada yubayinu al-ma'qul fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais nin ye jɔnni kumakan ye ibnul jawzi o la fo o yɔrɔnin de k'a faamu k'a fɔ ko bukari dɔgɔyatɔ tɛ bukari lagositɔ tɛ walima hadisaw sabotetɔ tɛ mais hadisa dɔw de bɛ yen minnu tɛ se ka sabati hali n'a bɛ bukari kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ bukari saniya a fɔli ma ko nin nkalon dara la de fanko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛ bɔ nin yɔrɔnin in kɔnɔ ni an karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye ale tɔgɔ ye ahmad bin siddiq al-ghumari ahmad ibn siddiq al-ghumari ale ye kuma in fɔ a kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ye al-mughir ala al-ahadith al-mawdu'a fi al-jami' as-saghir ako fa kam hadithin sahahu al-huffaz wa huwa batilun ako hadisa caman bɛ yen hadisa karamɔgɔw ko nin ka kɛnɛ sahih ko ka sɔrɔ nkalon don bin nadari ila ma'nahu ko n'i y'a kɔrɔ lajɛ i b'a sɔrɔ ko nin tɛ se ka sabati wa mu'aradatihi lil qur'ani ko ayiwa a bɛ kɔrɔna sɔsɔli min kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ se ka sabati nin tɛ hayidara mankan ye dɛ ni hayidara ko an bana ni hadisa in na sabu a bɛ kɔrɔna sɔsɔ a bɛ dɔw ɲɛna ko a ye kunfinkan de fɔ k'a ma dɔnni kɛbaga kan fɔ nin ye jɔnni mankan ye ahmad bin siddiq al-ghumari khatimatul huffaz ale de bɛ ka nin fɔ ten a ko hadisa caman bɛ yen hadisa karamɔgɔw y'a kɛnɛya ko nka nkalon don n'i y'a kɔrɔ lajɛ ani n'i y'a ye a bɛ ka kɔrɔna sɔsɔ awi sunnati sahiha walima kira ka taabolo kɛnɛma aw mukhalafatil waqi' wa tarikh walima fɛn min bɛ dɔ fɔ histoire min yɛrɛ kɛla fɛn min n'i y'a ye hadisa bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ min to o ye hali ni karamɔgɔw ko sahihu don ko nkalon don a ko li dukhulil wahmi wal ghalat
fihi ala almaruf bil adala ako sabula mogo min donendo ni danayaye atigi be se ka fili do hadisa la wallahi adono ni danayaye ma be se ka fili bal qad yata'ammadu al-kadhiba ko hali afolo ko mogo mi yere danaya mogo ye abese ki tu ka galon tige fa inna shuhrata bil adala la tufidu al-qata' fi al-waqi' ako sabula mogo ka lakodon ni danaya ye o ta jira ko danaya mogo do dengeniya yere la ko to jira sangare mais an gara mogo bina kuma jume fo yan ako wa minha ahadithu sahihaini ako wa bukhari ni muslimu ko hadisa u beni fanana ha وفنا بين نقول فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه أكو سابولا فمي كتابو فلاين غنو منو كفوكو تشاونتي غلوندو كو دينير دبو ديما كو نتشين فلا تغتر بذلك كو يكنير ملاسانوي ولا تتهيا بالحكم عليه بالوضع إكنا سرفيو ككتب لك كو غلوندو لما يذكرونه ko sabula mo bafo min al ijma'i ala sihhati ma fihima ko fe me kitabu flying ngono ko be sababa e o benga ko ikana sran unye fa innaha da'wa farighatun la tathbutu 'inda al bahth wa tamhis ko sabula kuma de do kuma mi ni dalutala ate sabati fiu nikiba tenten ka sege sege fa innal ijma'a ala sihhati jami'i ahadith as-sahihain ako ka fuko ka benkanta Bukhari muslimu ka hadisa bela keneyama ghayru ma'qulin ko haklit sika son uma wala waqi' wayre make John yani fa Ahmad bin Siddiq al-Ghumari kitabu jume kono al-Mughir ala al-ahadith al-mawdu'a fi al-jami' as-saghir ay wangara mo Albani alikale kan kumay asegile kumay nga kitabu kono min to adabu zifaf ay ni kumay la kalimi ka ko qultu ko ne Albani ko وهذا مما لا يشك فيه كل باحث متمرس ako boko ni kuma ye mo sega sega likala hadisa ko la kibi yere kalama kuti siga nafiu fi hada al-ilmi la yashku fihi kullu bahith mutamarris fi hada al-ilmi mo beni doni kalama ki siga sega doni na kuti siga gumari kan kuma ina wa qad kuntu dhakartu nahwahu fi muqaddamati sharh at-tahawiyya qala rayni nyogona dofo aka at-tahawiyya sharhu daminena fam ko mala ko dama do ama doni nyoro ina ka foko ja Bukhari ni muslimu o ka bu ambolo anfle bay akomina no yanga shuina temuyi akita hadisa ameka bomini Bukhari ni muslimu ta ulama kitabu nu lago shi me kuma udi ba konomi te sababai ay wakaramo baw ya fo ninu yantle karamo de meka ko unye al-Hafiz ad-Darqutni ale hadisa chama goshi Bukhari kono kama sabati angaramo Ibn Hajar al-Asqalani في مقدمة شرح فتح الباري هدي يساري مقدمة شرح الباري عليها لنيني كبد دارقطني كما نجابي ما أتلا سفل لبنا مينجا أريكو كالي نجابي ندوبي لا يخلو من تعسف ko sari ko la fo bala ibado ka fo ko forcila ko ajabi nudo kan ko nga dowbe ko la fo bula fam ko nyuma la ko dama ola fo anga boni kalama ni ka don anga kira saniya kaboni hadisa nu sugu dawma hal nabe Bukhari kono mais jonde an kunu bagaye kani ka serike kani srain jirana ori an karamo e Sayyidi Sharif Usmani Madani Haidara afuda tambulu de ama nyini ala fa shi jani kenya ala ko dama abe mi nyini herla rabbi ala ko kai ni kira hormay nasum la hormay so ya rasul